सबसे पहले बात करेंगे खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अब्बास अरागची ने अपनी क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था और अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। इज्तिमाई कोशिशों से सूरत हाल से निमटने के इक़दाम कर रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान कर दिया। अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ लाए अपनी टीम के जरिए। मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द आपको जवाब देंगे। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है, तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन में पहुंच गया। जो कमेटी है जो सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उस कमेटी को मैंने गुजारिश की है कि एक महीना जो सूबे अपनी ताई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में जो सब्सिडीज दे रहे थे, उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मईशत को मैक्रो लेवल पर पाँव पे खड़ा कर दिया था और अब ग्रोथ हम बढ़ रहे थे, लेकिन ये अचानक ये जो जंग शुरू हुई उसके नतीजे में हमारी जो पिछले 2 साल की इज्तिमाई काविशें जो भरपूर थी, उनको ज़ोफ पहुंचा है। ईरान मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। तेहरान पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान को गैर जोहरी माहदे पर दस्तखत का तरीका मालूम नहीं। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राब्ते में है। तेहरान उस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ़ है। तर्जमान व्हाइट हाउस एना केली कहती हैं, सर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ उसी माहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह थे। सदर वाज़ेह कर चुके हैं, ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी नेवी की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़। ईरानी फ़ौज ने संगीन नताइज की धमकी दे दी। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है, अमेरिका बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने से गुरेज करे। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। आबने हुर्मज़ महज एक बहरी रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की ये शहरागह है, जहाँ से दुनिया के 20% तेल की तरसील होती है। इसी अहमियत के पेश नज़र अमेरिका ने यहाँ पर कड़ा पहरा लगा दिया है और ये निगरानी आबने हुर्मज़ के तंग तरीन दाखिली रास्तों से शुरू होती है। जी हाँ, जहाँ अमरीकी बहरिया हर बहरी जहाज़ की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए है। इसके फ़ौरन बाद खलीज ओमान का हंटर जोन शुरू हो जाता है, जहाँ जदीद जंगी जहाज़ और आबदोज़ें किसी भी मशकूक हरकत को रोकने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इस पूरे ऑपरेशन को बहरीन में तैनात अमरीकी बहरी बेड़े 5th फ्लीट से कंट्रोल किया जा रहा है। जजीरा, डिगो, गार्सिया और दीगर इत्तेहादी अड्डों से फ़ज़ाई निगरानी का निज़ाम भी फ़ौल है। नाकाबंदी में मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान की साहिली पट्टी का कलीदी किरदार है, जो आबनाई के दहाने पर वाक़ होने की वजह से अमरीका को मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रही हैं। जमा चांसलर ने अमरीकी सदर को तनकीद के बावजूद अमरीका के साथ ताल्लुकात को अच्छा और बेहतर करार दे दिया। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान जंग में जो होना था उसका अंदाज़ा हमें पहले दिन से था। ईरान के साथ तनाज़े में अमरीका को सुबकी का सामना रहा। जंग में ईरान तवक्कुआत से ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। अमरीका के पास मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। आबने हुर्मज़ की बंदिश के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 फी बैरल पर जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर ट्रेड। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट भी लरस गई। 2588 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स में 1,66,582 पर बंद हुआ।
अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से किनारा कर लिया, जिसे तेल बरामद करने वाली तंजीम के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। यूएई ने मुस्तकबिल की पैदावारी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए अलहदगी को नागुज़ीर करार दिया। तेल की इजाफी पैदावार को बतदरीज और तलब के मुताबिक मार्केट में लाया जाएगा। यूएई सालाना 29 लाख बैरल तेल पैदा करता है। तज्जियाकारों के मुताबिक यूएई का अलग होना ओपेक की कमजोरी का सबब बनेगा। ओपेक 1960 में 5 ममालिक ने कायम की थी, जिसका मकसद आलमी मंडी में खाम तेल की फरोख्त का तयन करना था। 2016 में दीगर 10 ममालिक के साथ मिलकर ओपेक प्लस तश्कील दिया गया। यूएई ने अबूधाबी के जरिए 1967 में ओपेक में शमूलियत इख्तियार की और 1971 में ओपेक का बाकायदा रुकन बना। PSL एलिमिनेटर 1 के लिए फैंस की कज़ाफ़ी स्टेडियम में एंट्री, शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। क्या कहना है तमाशाइयों का, आइए देखते हैं। खुशी हुई है सुन के, तो जैसे ही सुना है तो उसी वक्त टिकट जो है बुक कर लिए हैं। बेसिकली मुल्तान से हूँ, यहाँ रहता हूँ लाहौर में, लेकिन दिल मुल्तान के साथ। मैं यहाँ स्टेडियम में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मेरे हाथ में मुल्तान सुल्तान का झंडा है और आज मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस टीम में ज़बरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं। उनसे हैदराबाद को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह फाइनल भी और जीतेंगे इंशाल्लाह। ग्लेन मैक्सवेल जो है उससे बड़ी उम्मीदें हैं हमें, और मार्नस लबुशेन भी जो है बहुत अच्छा आजकल फॉर्म में है। बहुत खुशी है, मैं पहली बार आ रहा हूँ ग्राउंड में मैच देखने के लिए और आज बहुत खुशी मैं हैदराबाद का सपोर्टर हूँ। बताएं कि अफगान तालिबान फितना और ख़वारिज की चमन सेक्टर में जारी पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई की बदौलत अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज दहशतगर्द पसपा हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ मुकर्रर अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की शान, दिफा की पहचान, फतह मिसाइल। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज फतह 1 मिसाइल से किया गया। जमीन से जमीन तक मार करने वाले इस गाइडेड मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। ये वही मिसाइल है जिसने पाक भारत जंग में दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया था। फतह 1 मिसाइल बुनियादी तौर पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसमें बैक वक्त 8 मिसाइल नस्ब होते हैं। बात की जाए फतह 2 मिसाइल की, जो फतह 1 का जदीद वर्जन है। सैटेलाइट गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम से लैस ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों को मकामी सतह पर तैयार किया, जो मुख्तलिफ ऑपरेशनल रेंजेस और मैदान जंग की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि मैं खबर शामिल करें, चेयरमैन नैब ने बताया है कि इंटरपोल ने मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए हैं। रेड वारंट नैब के कहने पर जारी किए गए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का सिंध सोलर स्कैंडल केस आइंदा सहमाही में मुकम्मल करने का ऐलान। उन्होंने IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट को मुतासिबाना और गैर हकीकी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। एहतसाब ब्यूरो की बड़े करप्ट माफियाज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। इंटरपोल ने नैब के कहने पर मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने बड़ा इंकशाफ सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में किया। बताया कि मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में भारी करप्शन के केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल। मुल्जिमान के खिलाफ रावलपिंडी में 2 और कराची में 1 रेफरेंस ज़ेर समात है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का कहना था नैब ने 14 ट्रिलियन से जायद रिकवरी की, जो 22 ट्रिलियन रुपए के मुल्की मजमूई कर्जे का बड़ा हिस्सा है। 90 अरब रुपए रिकवर करके 1,15,000 फ्रॉड मुतासरीन में तकसीम किए गए। सिंध को 47,000 एकड़ जमीन वापस दिलाई, जिसकी मालियत 24 खरब से जायद है। अगली सहमाही में सिंध सोलर स्कैंडल का केस मुकम्मल कर दिया जाएगा। मुनस इलाही के खिलाफ 1 अरब 20 करोड़ करप्शन का रेफरेंस दायर किया जा रहा है। थल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 3 से 4 लाख एकड़ जमीन बाजियाब करवाने का भी प्रोग्राम है। नैब किसी की पगड़ी नहीं उछालेगा, लेकिन कोई मुजरिम बच नहीं सकेगा। मैं नैब ने कहा IMF की पाकिस्तान में करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट मुतासिबाना और गैर हकीकी है। आलमी मालियाती इदारे का रिकवरी को करप्शन का सबूत करार देना बायसे हैरत है। रिपोर्ट को कोई अहमियत नहीं देते। नैब सरबराह ने सवाल उठाया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फंडिंग कहाँ से आती है। पाकिस्तान में इसके सिर्फ 3 बंदे हैं, जो 800 या 900 अफराद का सैंपल लेकर पूरे मुल्क के इमेज पर सवाल उठा देते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2026 की पहली सहमाही रिपोर्ट जारी। 3 माह में 2.962 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की गई, जो 2025 से 33 गुना ज्यादा है।
اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے BRT ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل کی تاریخ طلب کر لی. ریمارکس دیے اس منصوبے سے سارا شہر متاثر ہو رہا ہے, بتائیں یہ مکمل کب ہوگا. جسٹس سلیم جیسر اور جسٹس نثار احمد پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ لا ٹو کانٹریکٹ تاحال کسی کو نہیں دیا گیا. عدالت نے استفسار کیا, پھر ہمیں بتائیں BRT ریڈ لائن منصوبہ مکمل کب ہوگا, مکمل ہونے کی تاریخ بتائیں. کیا منصوبے میں تاخیر پر کمیشن بنا دیا جائے؟ سائٹ پر 6 کنٹریکٹرز دندناتے پھر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کس کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے. کانٹریکٹر کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین احمد نے کہا کہ سائٹ پر موجود سامان کی انوینٹری مکمل ہونے میں مزید 1 ہفتہ لگے گا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ وہ قانون بنائے جس کے تحت پولیس اور مختار کار نے سائٹ سیل کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ کانٹریکٹر کے دفتر والی جگہ KMC کی ملکیت ہے. پنجاب اسمبلی اجلاس میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ. اسپیکر ملک احمد خان بار بار ارکان کو آرڈر برقرار رکھنے کی ہدایت کرتے رہے. رکھیں حوصلہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے. اسپیکر صاحب مجھے ان کے بولتے ہوئے بولنے کی پریکٹس بھی ہے. آپ میری بات سنیں اسپیکر صاحب, آپ میری بات سنیں اسپیکر صاحب. انہوں نے چپ نہیں کرنا, میری بات سنیں. مجھے پریکٹس ہے, پوائنٹس اٹھائے ہیں, میرا فرض ہے, میرا رائٹ ہے کہ میں اس کا جواب دوں. آرڈر ان دی ہاؤس, آرڈر ان دی ہاؤس. اسپیکر صاحب جی آرڈر ان دی ہاؤس. طارق صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ I have got this serious agenda in my hand. Order in the house. طارق مسیح گل صاحب, طارق صاحب تشریف رکھیں. بریگیڈیئر صاحب پلیز. میڈم بل بات کا رخ کرتے ہیں جہاں پر افغان آباد بیکر منڈی روڈ پر کپڑے کے گودام میں آگ لگ گئی ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ریسکیو ذرائع کا ایسا بتانا ہے فائر بریگیڈ کا عملہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے. افغان آباد بیکر منڈی روڈ پر کپڑے کے گودام میں آگ لگی ہے. فیصل آباد میں آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر 1122 کا عملہ, فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر موجود ہے. آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دھوئیں کے سیاہ بادل جو ہیں وہ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر صدر کے علاقے میں رواں سال کی نقب زنی کی بڑی واردات. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اس خبر کے بارے میں بتائیں. چور جیولرز کی دکان سے تجوری لے اڑے. CCTV سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق چوری کیے گئے سونے اور زیورات کی مالیت 20 کروڑ سے زائد بنتی ہے. رپورٹ کریں گے اسلم خان. رواں سال کی نقب زنی کی بڑی واردات. کراچی کے علاقے صدر میں جیولری کی دکان کا صفایا. موٹر سائیکل سوار ملزمان صبح 4:30 بجے دکان کے تالے کاٹ کر داخل ہوئے. آدھے گھنٹے تک کارروائی کی اور تجوری لے اڑے. CCTV نے واردات کا خلاصہ کر دیا. ذرائع کے مطابق چوری کیے گئے سونے اور زیورات کی مالیت 20 کروڑ روپے سے زائد ہے, جس میں 2.5 کلو سونا, 60 تولے کے سونے اور چاندی کے زیورات شامل ہیں. تجوری نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے اور منو وزنی تجوری موٹر سائیکل پر رکھ کر فرار ہو گئے. 15 سے 20 کروڑ روپے تک کی جیولری تھی اس میں موجود. وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے کر DIG ساؤتھ سے تفصیلات طلب کر لی. کہا ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ اسلم خان, سما, کراچی. اہم خبر شامل کرتے ہیں. PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت. بانی PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں. بانی PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر. بانی PTI اور دیگر کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا ہے. رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا عمل بھی اب شروع کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. بانی PTI ممنوعہ فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیے گئے ہیں اور بانی PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے. عمر بن آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, معلومات حاصل کرتے ہیں. عمر بتائیے گا کل کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. جی بالکل, دیکھیے PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. PTI کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت کل ہوگی, جو سماعت ہے وہ بینکنگ کورٹ میں کی جائے گی. بانی PTI و دیگر کے خلاف چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا. رجسٹرار کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. جو یہ کیس ہے بانی PTI فارن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دیے گئے ہیں. اس دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جس کی سماعت کل اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں کی جائے گی. جی عمر, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ.
کراچی یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر بے روزگار نوجوان کی مشکلات کی کہانی ویڈیو وائرل ہوئی تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے نوجوان اظہر میمن کو اسلام آباد بلا لیا. وزارت اطلاعات میں اپنی کرسی پر بٹھا کر عزت بخشی ملازمت کا بندوبست کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی. رپورٹ کریں گے عثمان خان. کراچی یونیورسٹی سے MBA کرنے والے باصلاحیت مگر بے روزگار نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات تک پہنچی تو عطا تارڑ نے سندھ کے نوجوان کو ملاقات کے لیے وفاقی دارالحکومت بلوا لیا. وزیر اطلاعات نے اظہر میمن کو اپنے دفتر میں اپنی کرسی پر بٹھا کر عزت بخشی تو وہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا. اظہر میمن نے وزیر اطلاعات کو اپنی تعلیم اور کامیابیوں کے ساتھ مشکلات سے بھی آگاہ کیا. اس کے بعد کافی ساری اور اچیومنٹس کری کہ مجھے عطا اللہ تارڑ نے اظہر میمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں. وفاقی وزیر نے جلد بے روزگار نوجوان کو ملازمت کا بندوبست کرنے کی بھی یقین دہانی کرا دی. عثمان خان، سما، اسلام آباد. سیالکوٹ میں گزشتہ سال دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچائی. دریا کنارے آباد بستیوں کو شدید نقصان پہنچا. علاقہ مکین آئندہ سیلابی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت دریا کنارے ٹھوکر بنانے میں مصروف ہیں. شہزاد احمد کی رپورٹ دیکھیے. دریائے چناب کی بے رحم لہریں. 2025 میں سیالکوٹ میں سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی. پانی کا تیز بہاؤ حفاظتی بند کو بھی بہا لے گیا اور پیچھے چھوڑ گیا صرف خوف، نقصان اور غیر یقینی صورتحال. یہ مناظر ہیں سیالکوٹ کے سرحدی گاؤں گنگوال اور پپین کے مکینوں کے جو اپنی مدد آپ کے تحت دریائے چناب کے کنارے حفاظتی بند تعمیر کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ٹھوکر جو ہے وہ بنا کے دیں گے، تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اب تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹھوکر دوبارہ سے بنا رہے ہیں. میرے 26 ڈنگر میرے جڑے نا دریا کی سپرد ہوئے تھے، ابھی تک مجھے کچھ نہیں ملا. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے مطابق سیلاب متاثرین میں 79 کروڑ روپے کا ریلیف پیکج تقسیم کر دیا گیا. سڑکوں اور پلوں کی مرمت کا کام بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا. شہزاد احمد، سما، سیالکوٹ.